Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will be the first country in Europe to allow the third vaccination to be given free of charge on a voluntary basis, said the Minister of State for Public Administration of the Prime Minister's Office, head of the National Vaccination Task Force. István György stressed that Hungary is one of the safest countries in Europe today from an epidemiological point of view, thanks to the fact that it is the second in the world in terms of administration of both vaccines. He said that in Belgium the number of infections has more than quadrupled in recent weeks, and in Austria and the Netherlands the Delta variant is spreading at twice the rate. That is why a third vaccination is being allowed in Hungary, which could provide extra protection. He explained that the third vaccination is recommended for 4 months after the second vaccination, but it can be waived on the recommendation of a doctor or general practitioner and can be given earlier. It is mainly recommended for the elderly and those at epidemiological risk. The medical or professional question is which vaccine to use. The program for Pope Francis's visit to Budapest and Slovakia has been made public. The Secretariat of the International Eucharistic Congress has announced Pope Francis will attend the closing Mass of the World Catholic Congress on the 12th of September on the Hero Square in Budapest. According to the Secretariat, it will be the 21st time in 21 years that a Catholic head of church will attend the International Eucharistic Congress. The plane carrying the Pope will arrive at Budapest Liszt Ferenc Airport before 8 a.m. on the 12th of September. After the official greetings, the head of the Catholic Church will meet with President János Áder and Prime Minister Viktor Orbán, and then with the bishops at the Museum of Fine Arts. Afterwards, from 10 a.m., Pope Francis will receive representatives of the Ecumenical Council of Churches in Hungary and representatives of Jewish communities. The Lithuanian border police detained more than 1,500 illegal migrants at the Belarusian border in July, most of them Iraqi citizens or people claiming to be Iraqi but without any documentary proof, said the Lithuanian Interior Ministry's Border Protection Service. This month, 1,567 people crossing the border illegally were arrested, said the statement. 70 people have been detained in the past day alone, 62 of them claiming to be Iraqi citizens. Since the beginning of the year, 2,228 illegal immigrants have been detained at the Lithuanian-Belarusian border, 27 times more than in the whole of last year. In July, more people than ever before crossed the border illegally. In June, 473 arrivals were apprehended, in May 77, and in April 70. In March, only 8 people were detained. The right of the country's citizens to armed self-defense is enshrined in the Czech constitution. The upper house of the Czech parliament, the Senate, yesterday approved the addition of a paragraph of the list of human rights which forms part of the constitution, stating that citizens have the right to defend their own life and the lives of others with arms under the conditions laid down by law. The amendment to the constitution has already been approved by the House of Representatives, that is the lower house of the parliament, and only needs the signature of the head of state to enter into force. The constitutional amendment is a reaction to the European Union's efforts to tighten the gun control, the Senate debate was told. According to the initiators of the proposal, the Czech Republic is preventing the right to bear arms from being restricted by a subordinate law and strengthening the Czech government's negotiation position vis-à-vis the EU. Hundreds of thousands of people have been evacuated due to the days of heavy flooding caused by heavy rains in Xingzhou, the capital of central China's Honan province. The local government said this. Up to 7 a.m. local time on Wednesday, some 200,000 people had been moved from their homes to temporary shelters in the city. The floods have so far affected almost 36,000 people. One of the city's metro lines was also flooded, trapping hundreds of people in trains and in tunnels. According to reports from the scene, the sudden build-up of water in the subway cars reached up to the chests of people trapped inside. Rescue teams have evacuated nearly 500 people from the flooded subway, but at least 12 have died. In Chengdu, the entire metro network is at standstill. The buses were already out of service because the city is running on electric buses, which the authorities have deemed unsafe to operate in these heavy rains. Proposed new laws in the UK could in future treat foreign journalists as spies if they report leaked information that reflects badly on the government.
They could face up to 14 years in prison if the new law comes into force. The Home Office has so far defended the move, arguing that the nature of the information being disseminated makes any leaks more damaging than espionage itself in some cases. Jeff Bezos made history this week after his private company Blue Origin sent civilians, including Bezos himself, into space. The vehicle, dubbed the New Shepard, had just crossed the Carmel line, the edge of space, and the journey lasted a total of 10 minutes, but Bezos still beat out other billionaire entrepreneur Richard Branson in the space race. Although Branson had flown his Virgin Galactic VSS Unity spacecraft a few days earlier, it had only reached the edge of space at an altitude of 86 kilometers. And finally, for the weather, in the days to come, we can expect partly sunny and cloudy weather with further warming. The heat will return, no precipitation in most of the country is expected. On Sunday, the weather is expected to be muggy and warm. Sunshine may be disrupted by more clouds covering. Thunderstorms may return in the late afternoon hours. The temperatures will average around 15 to 20 degrees Celsius in the morning and between 29 and 36 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wird das erste Land in Europa sein, in dem die dritte Impfung auf freiwilliger Basis kostenlos verabreicht werden kann, sagte der Staatsminister für öffentliche Verwaltung des Ministerpräsidentenamtes, Leiter der Nationalen Impfaktion. István György betonte, dass Ungarn heute aus epidemiologischer Sicht eines der sichersten Länder in Europa ist, dank der Tatsache, dass es in Bezug auf die Verabreichung beider Impfstoffe weltweit an zweiter Stelle steht. In Belgien habe sich die Zahl der Infektionen in den letzten Wochen mehr als vervierfacht. In Österreich und den Niederlanden verbreite sich die Delta-Variante mit doppelter Geschwindigkeit. Deshalb wird in Ungarn eine dritte Impfung zugelassen, die einen zusätzlichen Schutz bieten könnte. Er erklärte, dass die dritte Impfung 4 Monate nach der zweiten Impfung empfohlen wird, aber auf Empfehlung eines Arztes oder Allgemeinmediziners kann darauf verzichtet werden und sie kann auch früher gegeben werden. Sie wird vor allem für ältere Menschen und Personen mit einem epidemiologischen Risiko empfohlen. Die medizinisch professionelle Frage ist, welcher Impfstoff verwendet werden soll. Das Programm für den Besuch von Papst Franziskus in Budapest und der Slowakei ist veröffentlicht worden, teilte das Sekretariat des Internationalen Eucharistischen Kongresses mit. Papst Franziskus wird am 12. September an der Abschlussmesse des Katholischen Weltkongresses auf dem Heldenplatz in Budapest teilnehmen. Nach Angaben des Sekretariats ist es das 21. Mal in 21 Jahren, dass ein katholisches Kirchenoberhaupt am Internationalen Eucharistischen Kongress teilnimmt. Das Flugzeug mit dem Papst wird am 12. September vor 8 Uhr morgens auf dem internationalen Flughafen Liszt Ferenc in Budapest eintreffen. Nach der offiziellen Begrüßung wird das Oberhaupt der katholischen Kirche mit Präsident János Áder und dem Ministerpräsidenten Viktor Orbán zusammentreffen, danach mit den Bischöfen im Museum der Schönen Künste. Danach, ab 10 Uhr, empfängt Papst Franziskus Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen in Ungarn und Repräsentanten der jüdischen Gemeinden. Die litauische Grenzpolizei hat im Juli mehr als 1500 illegale Migranten an der weißrussischen Grenze festgenommen. Die meisten von ihnen waren irakische Staatsbürger oder Menschen, die behaupteten, Iraker zu sein, aber keinen dokumentarischen Nachweis hatten, berichtete der Grenzschutzdienst des litauischen Innenministeriums. In diesem Monat wurden 1567 Personen, die die Grenze illegal überquerten, verhaftet, so die Erklärung. Allein in den letzten Tagen wurden 70 Personen festgenommen, von denen 62 behaupteten, irakische Staatsbürger zu sein. Seit Jahresbeginn wurden an der litauisch-weißrussischen Grenze 2228 illegale Einwanderer festgenommen, 27 Mal mehr als im gesamten letzten Jahr. Im Juli überquerten mehr Menschen als je zuvor illegal die Grenze. Im Juni wurden 473 Ankommende aufgegriffen und im Mai 77, im April 70. Im März wurden nur 8 Personen aufgegriffen.
Das Recht der Bürger des Landes auf bewaffnete Selbstverteidigung ist in der tschechischen Verfassung verankert. Das Oberhaus des tschechischen Parlaments, der Senat, billigte gestern die Ergänzung der Liste der Menschenrechte, die Teil der Verfassung ist, um einen Absatz, der besagt, dass die Bürger das Recht haben, ihr eigenes Leben und das Leben anderer mit Waffen zu verteidigen, unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen. Die Verfassungsänderung wurde bereits vom Repräsentantenhaus, dem Unterhaus des Parlaments, gebilligt und benötigt nur noch die Unterschrift des Staatsoberhauptes, um in Kraft zu treten. Die Verfassungsänderung sei eine Reaktion auf die Bemühungen der Europäischen Union, die Waffenkontrolle zu verschärfen, hieß es in der Senatsdebatte. Tschechien verhindere damit, dass das Recht, Waffen zu tragen, durch ein untergeordnetes Gesetz eingeschränkt wird und stärke die Verhandlungsposition der tschechischen Regierung gegenüber der EU, so die Initiatoren des Vorschlags. In Qingzhou, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Honan, wurden nach tagelangen schweren Überschwemmungen durch heftige Regenfälle Hunderttausende Menschen evakuiert, teilte die lokale Regierung mit. Bis 7 Uhr morgens Ortszeit am Mittwoch waren etwa 200.000 Menschen aus ihren Häusern in Notunterkünfte in der Stadt gebracht worden. Von den Überschwemmungen sind bisher fast 36.000 Menschen betroffen. Eine der U-Bahn-Linien der Stadt wurde ebenfalls überflutet, wodurch Hunderte von Menschen in Zügen und Tunneln eingeschlossen wurden. Nach Berichten vor Ort des Geschehens reichte das plötzlich aufgestaute Wasser in den U-Bahn-Wagen bis zur Brust der eingeschlossenen Menschen. Rettungsteams haben fast 500 Menschen aus der überfluteten U-Bahn evakuiert, aber mindestens 12 sind gestorben. In Qingzhou ist das gesamte U-Bahn-Netz zum Stillstand gekommen. Die Busse waren bereits außer Betrieb, weil die Stadt auf Elektrobusse setzt, deren Betrieb die Behörden bei diesem starken Regen als unsicher erachtet haben. Vorgeschlagene neue Gesetze in Großbritannien könnten in Zukunft ausländische Journalisten als Spione behandeln, wenn sie durchgesickerte Informationen berichten, die ein schlechtes Licht auf die Regierung werfen. Ihnen könnten bis zu 14 Jahre Gefängnis drohen, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt. Das Innenministerium hat den Schritt bisher verteidigt und argumentiert, dass die Art der verbreiteten Informationen in manchen Fällen schädlicher als die Spionage selber ist. Jeff Bezos hat diese Woche Geschichte geschrieben, nachdem sein privates Unternehmen Blue Origin Zivilisten, darunter Bezos selbst, ins All geschickt hat. Das Fahrzeug mit dem Namen New Shepard hatte gerade die Carmel-Linie über den Rand des Weltraumes überquert und die Reise dauerte insgesamt 10 Minuten, aber Bezos schlug dennoch einen anderen Milliardärunternehmer, Richard Branson, im Weltraumrennen. Branson war zwar einige Tage zuvor mit seinem Raumschiff Virgin Galactic VSS Unity geflogen, hatte aber nur den Rand des Weltraumes erreicht, in einer Höhe von 86 Kilometern. Und schließlich zum Wetter. In den kommenden Tagen ist mit teils sonnigem, teils wolkigem Wetter und weiterer Erwärmung zu rechnen. Die Hitze wird zurückkehren. Es wird kein Niederschlag in den meisten Teilen des Landes erwartet. Am Sonntag wird schwüles und warmes Wetter erwartet. Der Sonnenschein kann durch weitere Bewölkung gestört werden. Am späten Nachmittag kann es erneut zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 15 bis 20 Grad am Morgen und zwischen 29 und 36 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Haiti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le secrétaire d'État à l'administration du cabinet du Premier ministre, chef du groupe de travail national sur la vaccination, a annoncé que la Hongrie était le premier pays en Europe à autoriser l'administration gratuite de la 3e injection de vaccin sur une base volontaire. István György a souligné que la Hongrie était aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs d'Europe d'un point de vue épidémiologique, ce qui est dû au fait qu'elle occupe la 2e place en Europe et qu'elle est également parmi les premiers pays au niveau mondial pour l'administration de la première et la 2e dose. Il a indiqué qu'en Belgique, le nombre de contaminations avait plus que quadruplé ces dernières semaines et que le variant Delta s'est propagé déjà 2 fois plus vite en Autriche et aux Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle la 3e injection est autorisée en Hongrie, ce qui peut donner une protection supplémentaire.
Il a expliqué qu'il était recommandé d'administrer la troisième injection 4 mois après la deuxième et qu'il était possible de s'écarter de cette règle générale sur recommandation d'un médecin ou d'un médecin généraliste pour la recevoir plus tôt. Elle est principalement recommandée aux personnes âgées ou exposées aux risques épidémiologiques. Le choix du type de vaccin relève de la profession médicale. Le programme de la visite du pape François à Budapest et en Slovaquie a été rendu public, a indiqué le secrétariat du Congrès eucharistique international. Le 12 septembre, sur la place des Héros à Budapest, le pape François participera à la messe de clôture de cet événement catholique mondial. Selon le secrétariat, c'est la première fois depuis 21 ans que le chef de l'Église catholique assiste au Congrès eucharistique international. Selon leurs informations, l'avion transportant le pape arrivera à l'aéroport international Liszt Ferenc de Budapest le 12 septembre avant 8 heures du matin. Après les cérémonies officielles d'accueil, le chef de l'Église rencontrera au musée des Beaux-Arts le président János Áder et le premier ministre Viktor Orbán, plus les évêques. Après 10 heures, le pape François recevra des représentants du Conseil œcuménique des églises hongroises et des représentants des communautés juives. Le Saint-Père prononcera des discours lors des deux événements. Selon le rapport du service des gardes frontières du ministre lituanien de l'Intérieur, en juillet, les gardes frontières ont arrêté plus de 1500 migrants illégaux à la frontière biélorusse, pour la plupart des citoyens irakiens ou des personnes qui prétendaient l'être mais qui ne pouvaient pas le justifier avec des pièces d'identité. Le rapport a recensé ce mois-ci 1567 personnes qui auraient franchi illégalement la frontière. Au cours des dernières 24 heures, 70 personnes ont été arrêtées, dont 62 ont affirmé être des ressortissants irakiens. Depuis le début de l'année, 2228 migrants clandestins ont été arrêtés à la frontière litano-biélorusse, 27 fois plus que l'ensemble de l'année 2020. En juillet, le nombre de personnes franchissant illégalement la frontière a battu tous les records. 473 personnes ont été arrêtées en juin, 77 en mai et 70 en avril. En mars, il n'y en avait que 8. Le droit des citoyens d'utiliser une arme en cas de légitime défense est désormais inscrit dans la Constitution tchèque. Mercredi, la Chambre haute du Parlement tchèque, le Sénat, a approuvé l'extension de la liste des droits de l'homme qui fait partie de la Constitution, avec un paragraphe stipulant qu'un citoyen a le droit de protéger sa propre vie et la vie d'autrui par une arme dans les conditions fixées par la loi. L'amendement à la Constitution a déjà été approuvé par la Chambre des représentants, la Chambre basse du Parlement. Selon le chef de l'État, doit encore le signer avant qu'il puisse entrer en vigueur. Puisqu'il s'agit d'une loi dite constitutionnelle, le président ne peut pas s'y opposer en mettant son veto. Au cours du débat au Sénat, il a été mentionné que cet amendement à la Constitution était une réponse aux efforts de l'Union européenne pour renforcer le contrôle du port-d'armes. Selon les initiateurs de la proposition, la République tchèque empêchera ainsi qu'une loi inférieure puisse restreindre le droit de porter des armes, tout en renforçant la position des négociations du gouvernement tchèque vis-à-vis de l'Union européenne. Selon les informations fournies par le gouvernement local à Jiangsu, siège de la province de Henan dans le centre de la Chine, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées à cause des pluies diluviennes frappant la région depuis plusieurs jours. À 7 heure locale, mercredi matin, environ 200 000 personnes avaient quitté leur domicile pour un hébergement temporaire. Les inondations ont touché jusqu'à présent près de 36 000 personnes. L'une des lignes de métro de la ville a également été inondée. Des centaines de personnes étaient piégées dans les trains et dans le tunnel. Selon les rapports établis sur place, l'eau soudainement accueillie dans les wagons du métro a atteint la poitrine des personnes piégées à l'intérieur. Les équipes de secours ont sauvé près de 500 personnes du métro inondées,
et au moins 12 ont perdu la vie. Au Chengzhou, le trafic s'est arrêté sur l'ensemble du réseau. Les bus étaient arrêtés encore plus tôt compte tenu que des bus électroniques circulent dans la ville et les autorités ont estimé que la sécurité de leur fonctionnement n'était plus assurée avec les fortes pluies. Au Royaume-Uni, les nouvelles lois proposées pourraient traiter les journalistes étrangers comme des espions s'ils signalent des fuites d'informations qui donnent une mauvaise image du gouvernement. Ils pourraient encourir jusqu'à 14 ans de prison si la nouvelle loi entre en vigueur. Le métier en home office a jusqu'à présent défendu cette décision en disant qu'en raison de la nature des données, les fuites potentielles sont beaucoup plus nocives que, dans certains cas, l'espionnage lui-même. Cette semaine, Jeff Bezos est entré dans l'histoire après qu'un vaisseau spatial de sa société privée Blue Origin a envoyé dans l'espace des civils dont il faisait partie. Baptisé New Shepard, le véhicule a franchi la ligne Kármán, la frontière de l'espace. Même si le trajet n'a duré que 10 minutes en total, Jeff Bezos a dépassé l'autre entrepreneur milliardaire, Richard Branson, dans la course au tourisme spatial. Bien que Richard Branson a piloté un Virgin Galactic VSS Unity quelques jours plus tôt, il n'avait pas atteint la frontière de l'espace, se limitant à une altitude de 86 km. Et finalement, pour les météos dans les jours qui viennent, les périodes ensoleillées ne seront perturbées que par des cumulus. Les températures seront à la hausse. La canicule sera de retour dans la plupart des régions. Aucune précipitation n'est prévue. Dimanche, le temps sera lourd et chaud. Les rayons de soleil seront filtrés par des cumulus. Dans la seconde moitié de l'après-midi, des orages se déclencheront. Les températures moyennes se stabiliseront entre 15 et 20 degrés le matin et entre 29 et 36 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría será el primer país de Europa en autorizar la administración de la tercera dosis de las vacunas anti-COVID de forma gratuita y voluntaria, ha declarado el secretario de Estado de Administración Pública del Gabinete del Primer Ministro, jefe del Grupo de Trabajo Nacional de Vacunación. István György destacó que Hungría es hoy uno de los países más seguros de Europa desde el punto de vista epidemiológico, gracias a que es el segundo de Europa y está entre los primeros del mundo en la administración de ambas vacunas. Según dijo, en Bélgica el número de infecciones se ha cuadruplicado en las últimas semanas y en Austria y los Países Bajos la variante Delta se está propagando al doble de velocidad. Esta es la razón por la que se ha autorizado una tercera vacunación en Hungría que podría proporcionar una protección adicional. Explicó que la tercera vacunación se recomienda 4 meses después de la segunda, pero por recomendación de un médico o de cabecera puede ser administrada antes. Se recomienda sobre todo a las personas mayores y a las de riesgo epidemiológico. Serán los médicos o profesionales quienes decidan sobre el tipo de la vacuna. Se hizo público el programa de la visita del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia, según anunció la secretaria del Congreso Eucarístico Internacional. El Papa Francisco presidirá la misa de clausura del evento mundial católico el 12 de septiembre en la Plaza de los Héroes de Budapest. Según la secretaria, será la primera vez en 21 años que un jefe de la Iglesia Católica asiste al Congreso Eucarístico Internacional. El avión que transportará al Papa llegará al Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest antes de las 8 de la mañana del 12 de septiembre.
Tras los saludos oficiales, el jefe de la Iglesia Católica encontrará al presidente de la República, János Áder, y al primer ministro Viktor Orbán, luego con los obispos en el Museo de Bellas Artes. A ellos dirigirá el Santo Padre su primer discurso. Después, a partir de las 10 de la mañana, el Papa Francisco recibirá a representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Hungría y a representantes de las comunidades hebreas. Durante estos encuentros tendrá lugar su segundo discurso. La policía fronteriza lituana detuvo en julio a más de 1.500 inmigrantes ilegales en la frontera bielorrusa, la mayoría de ellos ciudadanos iraquíes o personas que decían serlo, pero sin ninguna prueba documental, informó el Servicio de Protección de Fronteras del Ministerio de Interior lituano. Este mes han sido detenidas 1.567 personas que cruzaban la frontera ilegalmente, según el comunicado. Solo durante la jornada de ayer fueron detenidas 70 personas, 62 de las cuales decían ser ciudadanos iraquíes. Desde principios de año se han detenido a 2.228 inmigrantes ilegales en la frontera entre Lituania y Bielorrusia, 27 veces más que en todo el año pasado. En julio, más personas que nunca cruzaron la frontera ilegalmente. En junio se detuvo a 473 personas, en mayo a 77 y en abril a 70. En marzo fueron detenidas solo 8 personas. El derecho de los ciudadanos del país a la autodefensa armada quedará consagrado en la Constitución checa. La Cámara Alta del Parlamento checo, el Senado, aprobó ayer la enmienda a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales que forma parte de la Constitución. La enmienda establece que los ciudadanos tienen derecho a usar un arma para defender su propia vida o la de los demás en las condiciones definidas por la ley. La enmienda a la Constitución ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento, y solo necesita la firma del jefe de Estado para que entre en vigor. La enmienda constitucional es una reacción a la tendencia de la Unión Europea en limitar la adquisición y posesión de armas de fuego, según se dijo en el debate del Senado. Según los impulsores de la propuesta, la República Checa evita que el derecho a portar armas sea restringido por una ley subordinada y refuerza la posición negociadora del gobierno checo frente a la UE. Cientos de miles de personas han sido evacuadas debido a las inundaciones causadas por las intensas lluvias en Jiangsu, la capital de la provincia central china de Henan, informó el gobierno local. Hasta las 7 de la mañana, hora local, del miércoles, unas 200.000 personas fueron trasladadas de sus casas a refugios temporales en la ciudad. Las inundaciones han afectado hasta ahora a casi 36.000 personas. Una de las líneas de metro de la ciudad también se inundó, atrapando a cientos de personas en los trenes y en los túneles. Según se informa desde el lugar de los hechos, la repentina subida del agua en los vagones del metro llegó hasta el pecho de las personas atrapadas en su interior. Los equipos de rescate han evacuado a casi 500 personas del metro inundado, pero al menos 12 han muerto. En Jiangsu, toda la red de metro está paralizada. Los autobuses ya estaban fuera de servicio porque la ciudad funciona con autobuses eléctricos que las autoridades han considerado inseguros para operar con las lluvias torrenciales. Las nuevas leyes propuestas en el Reino Unido podrían tratar en el futuro a los periodistas extranjeros como espías si informan de una información filtrada que refleje mal al gobierno. Si la nueva ley entra en vigor, podrían enfrentarse a hasta 14 años de cárcel. El Ministerio de Interior ha defendido hasta ahora la medida, argumentando que la naturaleza de la información que se difunde hace que cualquier infiltración sea más perjudicial que el propio espionaje en algunos casos. Jeff Bezos ha hecho historia esta semana después de que su empresa privada Blue Origin enviará a civiles, incluido el propio Bezos, al espacio.
El vehículo, bautizado como New Shepard, acababa de cruzar la línea Carmel, el límite del espacio, y el viaje duró un total de 10 minutos, pero aún así Bezos se impuso a otro empresario multimillonario, Richard Branson, en la carrera espacial. Aunque Branson había volado con su nave espacial Virgin Galactic VSS Unity unos días antes, solo había alcanzado el borde del espacio a una altura de 86 kilómetros. Y finalmente por el tiempo, en los próximos días podemos esperar un tiempo entre parcialmente soleado y nublado y un mayor calentamiento. Volverán los días bochornosos, no habrá precipitaciones en la mayor parte del país. El domingo se espera un tiempo húmedo y cálido, el sol podría verse cubierto por más nubosidad. Es posible que vuelvan las tormentas a última hora de la tarde. Las temperaturas rondarán una media de entre 15 y 20 grados por la mañana y entre 29 y 36 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.htv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה היא ראשונה באירופה שמאפשרת לתת את החיסון השלישי ללא עלות, כך אמר שר המדינה למנהל ציבורי של משרד ראש הממשלה, ראש קבוצת העבודה הלאומית לחיסונים. אישטוון גיאורג הדגיש כי הונגריה היא אחת המדינות הבטוחות באירופה מנקודת מבט אפידמיולוגית כיום, וזאת בשל העובדה שהיא השנייה בעולם במתן שני החיסונים. לדבריו, מספר הזיהומים בבלגיה גדל פי 4 בשבועות האחרונים. גרסת הדלטה כבר מתפשטת בשיעור כפול באוסטריה והולנד. לכן הם מאפשרים את החיסון השלישי בהונגריה, שמשמעותו הגנה נוספת. הוא הסביר כי מומלץ לתת את החיסון השלישי 4 חודשים לאחר החיסון השני, אך ניתן לסטות מכך בהמלצת רופא וניתן לקבלו מוקדם יותר. היא מומלצת בעיקר לקשישים ובעלי סיכון אפידמיולוגי. השאלה אם איזה חיסון לחסן היא רפואית מקצועית. תוכנית ביקורו של האפיפיור פרנציסקוס בבודפשט ובסלובקיה פורסמה, כך נמסר ממזכירות הקונגרס האוכריסטי הבינלאומי. האפיפיור פרנציסקוס השתתף במיסת הסיום של האירוע העולמי הקתולי ב-12 בספטמבר בכיכר הגיבורים בבודפשט. לפי המזכירות, לאחר 21 שנה, הארכיבישוף הקתולי שוב השתתף בקונגרס האוכריסטי הבינלאומי. כפי שנכתב, במטוס הנושא את האפיפיור הגיע לנמל התעופה הבינלאומי של בודפשט, ליס פרנץ, ב-12 בספטמבר, לפני השעה 8 בבוקר. לאחר ברכות הרשמיות, הארכיבישוף הקתולי ייפגש עם הנשיא יאנוש אדר וראש הממשלה ויקטור אורבן, ואז עם הבישופים במוזיאון לאמנויות היפות. לאחר השעה 10 יקבל האפיפיור פרנציסקוס את נציגי המועצה האקומנית של הכנסיות ההונגריות ונציגי הקהילות היהודיות. משטרת הגבול הליטאית תקבע ביולי יותר מ-1,500 מהגרים בלתי חוקיים בגבול בלרוס, רובם אזרחים עיראקים או אנשים שטוענים שהם עיראקים אך ללא כל הוכחה תיעודית, כך דיווח משמר הגבול של משרד הפנים הליטאי. בהצהרה נאמר כי החודש 1,567 אנשים שחצו את הגבול באופן בלתי חוקי נעצרו. 70 איש נעצרו ביממה האחרונה, 62 מהם טענו כי הם אזרחים עיראקים. מתחילת השנה הוגבו 2,228 מהגרים בגבול ליטא בלרוס, פי 27 בהשוואה לשנה שעברה. ביולי יותר אנשים אי פעם חצו את הגבול באופן לא חוקי. ביוני נתפסו 473 נכנסים, במאי 77 ובאפריל 70. במרץ הוגבו רק 80 אנשים. זכותם של אזרחי המדינה להגנה עצמית מזוינת מעוגנת בחוקה הצ'כית. הבית העליון של הפרלמנט הצ'כי, הסנאט, אישר אתמול את הרחבת רשימת זכויות האדם, שהיא חלק מהחוקה, עם פסקה לפיה לאזרח הזכות להגן על חייו ועל חיי אנשים אחרים בתנאים שנקבעו בחוק. התיקון לחוקה כבר אושר על ידי בית הנבחרים, הבית התחתון של הפרלמנט, ורק אז הנשיא צריך לחתום עליו לפני שהוא יכול להיכנס לתוקף. התיקון לחוקה הוא תגובה למאמצי האיחוד האירופי להדק את שליטת הנשק, כך דן בסנאט. על פי יוזמי ההצעה, צ'כיה תמנע את הגבלת הזכות להחזיק נשק על ידי חוק נחות יותר, תוך חיזוק עמדת המשא ומתן של ממשלת צ'כיה מול האיחוד האירופי.
הממשלה המקומית מסרה כי מאות אלפי אנשים פונו עקב שיטפון כבד שנגרם בגלל גשמים עזים בשינזו, בירת מחוז הונן שבמרכז סין. עד השעה 7 בבוקר לפי שעון מקומי ביום רביעי, כ-200,000 איש הועברו מבתיהם למקלטים זמניים בעיר. השיטפונות השפיעו עד כה על כמעט 36,000 אנשים. אחד מקווי המטרו בעיר הוצף גם כן, ואל אחד מאות אנשים ברכבות ובמנהרות. על פי הדיווחים מהמקום, ההצטברות הפתאומית של המים בקרונות הרכבת התחתית הגיע עד לחזה אנשים שנלכדו בתוכה. צוותי ההצלה פינו קרוב ל-500 איש מהרכבת התחתית המוצפת, אך לפחות 12 מתו. בצ'ינגזו כל רשת המטרו נעצרה. האוטובוסים כבר יצאו משירות מכיוון שהעיר פועלת על אוטובוסים חשמליים שהרשויות ראו כבלתי בטיחותיות בזמן הגשם העז. חוקים חדשים שהוצאו בבריטניה יכלו להתייחס בעתיד לעיתונאים זרים כמרגלים אם הם מדווחים על מידע שהודלף שמשקף בצורה גרועה את הממשלה. הם עלולים לקבל עד 14 שנות מאסר אם החוק החדש ייכנס לתוקף. משרד הפנים מגן את כל המהלך וטען כי אופי המידע המופץ גורם לדליפות להיות יותר מסוכנות מאשר ריגול עצמו במקרים מסוימים. ג'ף בזוס עשה היסטוריה שבוע לאחר שהחברה הפרטית שלו, בלו אוריג'ן, שלחה אזרחים כולל בזוס עצמו לחלל. הרכב שכונה ניו שפרד חצה זה עתה את קו הכרמל, שולי החלל, והנסיעה נמשכה בסך הכל 10 דקות, אך בזוס עדיין ניצח נגד יזם מיליארדר אחר, ריצ'רד ברנסון, במרוץ החלל. למרות שברנסון הטיס חללית וירג'ין גלקטיק VSS יוניטי כמה ימים קודם לכן, הגיע רק לקצה החלל בגובה 86 קילומטרים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בימים הקרובים אנו יכולים לצפות למזג אוויר שטוף שמש עד מעונן חלקית ולהתחממות נוספת. החום יחזור, לא צפויים משקעים ברוב המדינה. ביום ראשון מזג אוויר צפוי להיות לח וחם עם יותר עננים. סופות רעמים עשויות לחזור בשעות אחר הצהריים המאוחרות. הטמפרטורות יהיו סביב 15 עד 20 מעלות בשעות הבוקר ו-29 עד 36 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.